سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال من. صبح همتون بخیر باشد. چند روز بود که در کانال من ولوگ نبود از سبب که کمتر سرکار بودم. دخترها امروز خواستم با کامنتاری های شما جواب گردانم. بسیاری ها در کامنتاری ها نوشته بودند که در کجای مسکو زندگی میکنید، کجا در چیزی کار میکنید. گفتم امروز تا حدی امکان کمتر باشدم کجا در چیزی کار میکنم برای شما صحبت میکنم. دخترها من رستوران کار میکنم، سری کار میکنم. دخترها یکم سال با این شد، یکم سال اگر خطا نکنم یکم سال بازی سکم کار میکنم. من اینجا خانه برآمدم. من خطی شما گوزه دادم کامера کتی من این دومانده کвартире ما уже من می وای طرفی سویتافور جای کارم. من خیلی 4-5 минут با уже جای کار میشم. انا دخترها کارخانه ما و نمی جایی که من کار میکنم چند نماد استاتی هاش است. یکم آدمایی که نو کار ها میبیان کاندیدات شده کار میکنن، بعد اگزامی میسپرن، همین اینگریدینت های چخیل همین درونی کخنیه زکاناش میگذارن. بعد پیتزا مارکر میشن. بعدی که پیتزا مارکر دعوت کرده شدیم بعد ماستر پیتزا مارکر میشن. در درونی 6 минут 3 دانه پیتزی размерش کلان 35 سانتیمتر боли 5 ингредиент درونی 6 минут باید مینا پیتزا раскатать کند، начинка کند، печка و ماند. اگر در درونی 6 минут همین سه پیتزا успеть کنند بعد ماستر پیتزا مارکر هر یک زبانش با зарплаташ هر خیل میشه پاداشته میشه. بعد ماستر پیتزا مارکر میگذاریم با универсал здават میکنی. универсал باید یکم کاسه دانی типа менеджери каратони баъзе мешад рӯзҳое ки менеҷер намебиёд ё ки гонхе случиҳо мешад, ту бояд дар ҳамаи ҳолат паддержка менеҷер шуда тони намехе. ҳозир стати ман универсал, ман якунум сол бозискам кор мекунам инҷа. ҳозир ҷои корхонаға омадем духтарам. ҳозир раздевалка ва мефуроим, либосо ваниш мекунам. баъд агар ки фурсат ёфтам боз барои шумо снимат мекунам. инҷа кавша мегирам. ана инҷа раздевалки мо духтаро либосам авиш кида шудам. баъд аз кухнямо медавидем. привет. ана инҷа кухня мо духтаро. духтаро ана инҷа холодильник мо. ман ҳозир бояд ки линияя кушоям раздача. برای همین اونجا کمتر سینمات کردن نمیتونم. باید کمتر کامرای کش میکنم جاهایی که سینمات کردن میتونم. دوستان عزیز من از اینجا برای سالاد کردن همه چیزامو تیار کردم. امروز روزی چهارشنبه заказ قطع بسیار هم نمیشه. ما سالاد свежий تیار میکنیم. برای همین از من سالاد گریچسکی و سیزر میکنم 6 порции. برای این لازم میشه کپوستا айзбера
свежие огурцы, томат черри. Боз ман инҷанда гӯшти мурғи пухтагӣ, бринза, маслина, гренки бо манихе порсовое соус бо манихе итальянский трава. Боз инҷанда смесь сироп. Мо асосан салати сезар ба сир пармезан خوش میکنیم که اگر پارمیزان نباشد اگر انخی سیر смесь سیروپ خوش میکنیم دختران. حاضر من تیار میکنم یک دست که قهین بایکران از کامرای میکشم تیار میکنم بعد شما نشون میدم. دختران سالتی من تیار شد. من سالتی греческий و томат черри, свежие огурцы, бринза, салат айзбера و маслина. Боз манҷанда порсовой манихе соус خوش میکنیم. манҷанда салати сезар маъз еще итальянский трава میکنم اینجا. смесь сироп, томат черри, гренки и гӯшти мурғи пухтагӣ, салат сезар, соус сезар خوش میکنیم. ҳозир кишкиша рӯз карда сахт میکنم. دوستان عزیز ҳозир инҷо боз як намуди горячий закуска тайёр каросиям. номаш достер. барои ин ба мо лозим мешад лаваш, сир моцарелла, гӯшти мурғ, помидор, соус чесночный ранч. ба мо ҳамин чиз кор мешад. ана дӯстон тайёр карда шудам. закуски ман тайёр шуд. ҳозир ман завтрак бамерам. духтарон ман ҳозир завтрак бибуромдам. имрӯз завтрак ма сирники и кофе капучино гирифтам. сирника ҳамеха якбора майда карда тайёр мекунам. барои худам бомаза мешад, сали хрустяш мешад. ҳамехелиша нағз мебинам. ҳозир дар ин ҷо завтрак мекунам. умуман корхонанда времени завтрак нест аст, лекин мо ҳамеха завтракро мебуроем. обед агар 10 соат кор кунӣ, агар ним соат вақти обед ҷудо мешад. агар 12 соат кор кунӣ 45 минут вақти обед бибуромада мумкин. ҳозир завтрак 10-15 минут ба тезтар мешам. дугонаҳои азиз, ман обед бибуромдам. боли стола тоз кунам, ким хода тоз накарда буромдааст. обед бибуромдам. инҷа соати вақти обед бибуромдани мо фарқ надорад. ким агар ҳамин гурсна монад кай хоҳад буромда мегирад обедба. меню бисёр менюнда ҳар хел закускаҳо ҳаст, ҳар хел питса, салат, бо ҳар хел напиткаҳо ҳаст. ман умуман напитка газированӣ ёки коктейл ихе чизои бисёр намехӯрам. бисёр вақт ман ҳамин кофе ё ягон хел чой мегирам худам. ба боз ман инҷа имрӯз питса гирифтам. питса номаш ина песта 25 сантиметр. ин ҳама питси майда. инҷа андас мебиёд ингредиенташ ба соус алфреда, гӯшти мурғ, сир моцарелла, томат черри и бринза. бениҳоят бомаза. ҳамин соус песте шумо хонаваам тайёр карда мешад. ина аз ҳар хел ҳамин свежи зелино а блендер мегузонидон. дастурфаш ҳамихе ман хондам. чанд намуди зелин ҳаст. аз блендер мегузонидон ҳамихе шакл мешад. бениҳоят бомаза. аз додо питса попробуйт кунидон духтарон. хонаваям тайёр карда мешад. условия домашние условия хонагиваям ягон ҷои қиҳиндаш нест. анакун духтарон ман ба иштиҳои соф, агар шумоҳоям хурдоса боштан иштиҳои соф духтарон, боз камтар агар ки фурсат ёфтам боз камерая қӯш мекунам барои шумоҳо. мин буд имрӯза влоги мо духтарон, ҷои корам. умедворам ки ба комментарияҳои шумо ман ҷавоб додам. бисёри нависта буданд куҷонда кор мекунед, чизе кор мекунед гуфта. хеле ҷои питсерияда кор мекунам. боз ба инҷа ҳозир бачаҳо вай гирифтам камтар.
ланч крилишка гирифтам. ҳар рӯз гирон мерам. Агар баъзе рӯзҳое мешад ки гирон наравам, агар усмона настрениш мегардад. Ҳам то адар ки даром уже сумкама мековад адат кадагӣ. Анамин духтаро.